Sir, mates. So we are group 7 and we're going to talk about characteristics of firearm. My group mates are Legunas Justin, Adubas Ejil, and Ibuna Michael. Learning outcomes. At the end of this chapter, the learner should be able to understand the individual and class characteristics of firearms ammunitions, know the meaning of rifling, learn the standard types of rifling. Topics to be tackled: class characteristics of firearms, individual characteristics of firearms, rifling, standard types of rifling. Introduction. All evidence bears class characteristics and individuals. Characteristics may or may not be present. Evidence that possesses class characteristics may be referred to as class evidence. Similarly, evidence that possesses individual characteristics may be referred to as individual evidence. Both class and individual evidence have value. However, it typically takes considerably more class evidence and time for collection and analysis to have the same weight and significance as a single item of individual evidence. Criminal cases based solely on class evidence are more difficult to prove and require more work, but the result can be just as, to put it in perspective, in terms of probative value in the courtroom. It usually takes a considerable combination of class evidence to equate to a single item of individual evidence. So class characteristics will be reported by Michael Ibuna. Uh, Good afternoon, everyone. I am Cadet Ibuna, and my topic is all about a class characteristic and the individual characteristic of firearm. So, first, no, natakol na sa uban mga grupo ang uh, mga instrument para kanang maka sa maka-examine or sa mga firearms sa cartridge. So sa ako ang this my topic is all about the unsaon pag um, kanang sa mga pamaagi para ma-examine o ma-determine sa forensic investigator ang isa ka firearm nga gigamit sa crime or bullet. So first, let me first class characteristic. Now, class characteristic is of firearms refer to features that can be associated with a particular category, a group of firearms rather than a specific individual firearm. This characteristic help forensic expert identify the type of the firearm. So, klaro kayo na the features that can be associated no sa looks, sa porma sa bala o lain-lain klase sa bala. So, ma-determine diya sa forensic na to investigator, forensic expert. So, una is caliber. So, caliber, wala siya ang kadakon sa bala o unsa pod nga ang bala masigo dito sa iyang sa kanang barrel. So, the diameter of the bullet or the internal diameter of the firearms barrel. So, ma-determine diya, aid diya po nisa sa investigation sa forensic expert, no? Mabalaan nila kung samot lang na sila makuha nga kanang mga cartridge case sa kanang crime scene. So, next. Second is a barrel length. Barrel length, the length of the barrel can affect accuracy and velocity. So, this example na ko is lahi ra gyud ang taas og barrel og mubo og barrel kay mas kusog og impact ang mas accurate ipabuto ang taas og barrel kaysa sa
kanang basiyo sa bala ang kuan revolver kay naraman sa sulod sa cylinder naman. Next. Next badge. Next slide, badge. Next, number 4 is rifling. The pattern of grooves inside the barrel which can be used to identify the manufacturer and the model of the firearm. So, pag-abot to diri sa rifling, no? Mabalaan po sa forensic expert nga unsa nga model ang pusil nga gigamit kay when it comes to rifling kanang mga grooves niya kay lahi-lahi man ang groove sa every nga pusil. So sa example sa 100 ka pusil ang gibuhat. So lahi-lahi gid ang iyang kuan na rifling. Oh. So, next batch. Magazine capacity. Usagak po ni, the number of the rounds of magazine can hold which can vary by design and model. So, best example ani is kung mugamit ang shooter o for example, kaning dagan og masulod sa isa ka magazine ba? Nga na example. Dayon, ang kaning isa is one shot ramen siya. So, mabalaan sa forensic expert nga ang gigamit is dagan capacity sa bala nga gikuan tungod sa magazine. So, next badge. Overall design, the physical layout and design features such as the shape of the frame and the location of the control. So, best example na ko is mabalaan sa forensic expert kung unsa nga model nga ang gigamit nga firearm because sa iyang kung asa dapit nga nabutang ang iyang safety no sa frame sa pusil no, tungod ana mahibalaan sa forensic expert examiner nga forensic investigator unsa gyud model sa pusil tungod ana ang overall design. So material, type of material used in construction, the steel, ano na siya. So, next is the individual characteristic. Next one. Next. Individual characteristic of firearm. So, patod pa sa akong gingon ganina. So, dito ta sa class characteristic ganina sa akong previous nga topic. So, tanan pusil, pareha ra gid na ay pareha ra tanan na ay action, na ay rifling, na ay tanan. Pero, when it comes to individual characteristic, diri na manggawas tanan ang mga timailan sa forensic investigator tungod sa mga individual characteristics sa firearm. So, una is barrel markings. The interior of the barrel can leave distinctive scratches or grooves on bullet due to imperfection of wear. So, ayan tamotawag na ay ma-recover nga firearms. So, ang tanawon sa forensic investigator is kanang mga grooves nga o mga kanang markings samot na sa interior design sa isa ka firearm. So next slides. The firing pin impressions, the shape and the depth of the firing pin mark on a cartridge can vary between firearms. So sa makita nato sa mga basiyo sa bala no ma-determine sa forensic investigator pag makita nila ang cartridge shell tungod sa kalawmon sa igo sa firing pin ba. Mabalaan din sa nila kung ingani nga klase nga pusil kay naman na sila tester pod. So breech space, the rear of the chamber can imprint unique patterns on the cartridge case. So
Pag human ko no pagbuto sa pusil, dayon pag eject sa cart next slide Swats. Extractor and ejector, the shape and the wear iyahang na mga markings. So, manufacturing variation, slight differences in design, finish, or wear use can differentiate firearms of the model. Next slide. So, the serial number, unique serial number allow for tracking and identification of individual firearms. So, kining serial number, so, samot na og sa crime scene, naay mabilin nga firearms. So, isa sa ma-determine sa forensic investigator tungod sa serial number nga nabutang sa manufacturer. And then last is customization, manufacturers, modification made by owners also serve as identifying feature. So, motong giingon ni sir atong last na nag-report na para dili may balaan, iyang ilisan niya og barrel para ang isa ka firearm para maglisod ang forensic investigator og locate sa iyaha. So, lisod Japon kay ni modification sa isa ka firearm. So, last na ni Bads ba? Oh, sir. Kana. Good, okay na. Oh, sir. Good day. Got it. My topic is all about riflings and types of riflings. Rifling is the term for the hierarchical group machine into the internal surface of a firearm barrels for impairing spin to a projectile to improve its aerodynamic stability and accuracy. So, kining rifling, malukit ni siya inside sa bore or barrel sa isa ka firearm. So, kining rifling sa pagkakaroon, gamit kini sa mga firearm kay mas mo improve ang iyang accuracy pag example, kasi target sa mga long distance pero dili tanan firearm na sa rifling kay kanang example mga smoothbore firearm, mga example sa smoothbore firearm shotgun, wala na siya spiral groove inside sa bore or inside sa bore or barrel sa isa ka firearm. Next batch. Next slide, palihog. Batch. 3. Types of riflings. Okay, standard type of rifles. So, kining standard type of riflings. Number 1, stair type is the type of rifling having 4 lance and grooves, right twist and width of the lance grooves. So, kaning standard type of riflings kay sa ni sila kanang lahat ni sila kanang number of grooves of lance sa isa ka firearm. For example, na 4 lance ang isa ka firearm. Kay pag example pag mag-investigate na kay pag makaboto ang isa ka firearm kay na mga gas-gasa na nga mabilin sa isa ka bullet. For example, 4 ka buok ang yang grooves and lance. Kanang 4 ka grooves and lance mo gas-gas na sa to mo mansa na sa bullet pag makakita kag bullet sa isa crime scene. So mas mapadali ang trabaho sa forensic investigator nga makuha malocate og unsa nga firearm kay gipang kasagara group of firearms kay lela.
Number two, Smith and Wesson type rifling. Isa isa five groups, isa five groups, right hand twist groups, and lance of equal width. So katong kanina, ang yang groups ato kay 1, 4, ang diri sa Smith and Wesson type, 5 groups siya niya right hand twist. Mo na siya usually katong mga firearm nga mga karaan gid siya. Next batch. Browning, number 3, Browning type. 6 lance and 6 grooves. Right hand twist, narrow lance and broad grooves. So, kaning Browning type, 6 lance ni siya and 6 grooves. Right hand twist. Pero, ang iyang kuhan grooves kay broad siya kaysa sa mga nag-una. Next watch. Number 4, Colt type. Colt types is a 6 lance and 6 grooves, left hand twist, narrow land, and broad grooves. So, ang Colt type, pareha sila sa Browning type, 6 lance and 6 grooves, pero nakalayan nila kay ang sa Browning type, right hand yung twist, ang sa Colt type, left hand twist. Next watch. Next slide na batch. Number 5, Webley type. Webley type is 7 lance and 7 grooves, right hand twist, narrow lance, and broad grooves. So, ang Webley type, 7 na siya ka, 7 na yung numbers, lance and grooves, and right hand twist siya. Next watch. Number 6, Army type. Army type is a 4 lance and 4 grooves, right hand twist, narrow land, and broad grooves. So, kaning Army type, usually mao na ni sa katong mga military firearm nga ginagamit sa pagkakaroon. So, class characteristics are those characteristics which are determined prior or before the manufacture of the firearms. These serve as basis identify a certain class of group of firearms. So, sa class characteristics of firearms, aya pa na nagibuhat sa manufacturer, gina-classify na nila ang o unsa na nga firearm gina-classify kay aron pag mao mandali ra ma-identify. So gina-classify nila or group ang firearm based on their caliber, number of lance, number of grooves, direction of twist, width of lance, width of grooves, depth of grooves, pitch of riflings. So, that's all. Next reporter. So, summary. Firearms and explosives units utilize various tools, but the comparison microscope is essential for identifying tool marks on fired bullets and cartridge case. So kanina yung mates, comparison microscope, muna siyang gamit sa forensic science no to identify or morning gamit sa forensic science kana bitong i-compare nilang kanang samples bitaw sa nakuha nila nga mga butang natog firearms, i-compare nila i-compare man na nila gamit ang comparison microscope na may mga gamay nga mga tool marks diha ug pareha bagid sila. Unique features on a tool surface known as individual characteristics are key for making identifications. These features stem from manufacturing flaws and can be affected by wear and damage over time. When the class character
So that's all, mates. Sa sunod. Ano? Okay na na, Bads? Sir, Pwede mahal, na, sir. na ba? Yes, sir. Ah, thank you, Bads, ah. Pero, salamat guys. Salamat.